हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस ओडिया ट्यूटोरियल। आज आमे कृदंत विषय रे आलोचना करिबा। कृदंत कहले कौन ना धातु बा क्रियार परे प्रत्यय जोग करी जेउ शब्द गठित हुए ताहाकू कृदंत कुहा जाए। बा शब्द गढ़ा हेबा निमित्त धातुर उत्तर भिन्न भिन्न अर्थरे ति त तव्य अन्य ज अन आ प्रभृति जहाँ सब जोग करा जाए से सब को कृत बोला जाए। এই कृत प्रत्यय द्वारा जो पद निष्पन्न हुए ताहाकू कृदंत पद कुहा जाए। कृदंत पद को संस्कृत रे कृत प्रत्यय बोली कुहा जाए। सेथिपाई यार नामकरण संस्कृत अर्थ अनुଯାयी कृदंत रखा जाइछि। धातुर उत्तर बा धातुर परे जो जो अर्थरे प्रत्यय जोग करा जाए ताहार नाम होउछि कोन ना वाच्य। ए वाच्य को पुणी दुई प्रकार विभागीकरण करा जाइछि, कारक वाच्य आ गोटे होउछि भाव वाच्य। कारक आमे जानिछे, कारक पढिछे, कारक होउछि 6 प्रकार: कर्तु, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, अधिकरण। से परि भाबरे कारक वाच्य मध्य 6 प्रकार। प्रथम रहिछि कर्तुवाच्य, लिख युक्त अक लेखक, जे लेखे से लेखक कर्तुवाच्य हला। कर्मवाच्य दृश्य युक्त तव्य द्रष्टव्य, जहाको देखिबार कथा। से परि भाबरे करणवाच्य, लिख युक्त अन लेखनी। संप्रदान वाच्य कौन है ना दा युक्त अन्य दानीय। अपादान वाच्य भी युक्त आनक भयानक। अधिकरण वाच्य कौन है सी युक्त अन शयन। ये हूँ कारक वाच्य जो 6 प्रकार। तापर रही भाव वाच्य, दा युक्त अन दान देवा। आमे जो पढ़ी तश्चम शब्द कथा, से तश्चम शब्द गढ़िबा पई संस्कृत रे कृत प्रत्यय को जोग करा जाए। आउ जो 3 श्रेणीर शब्द गढ़ा होइछि तद्भव, देशज, वैदेशिक, से सबु पई प्रत्ययर आवश्यकता होइथाय। से माने स्थूलतः ओडिया प्रत्यय बोली कुहा जाए। कृ युक्त तृ कर्ता, ये कौन कर्ता है संस्कृत रे। दे युक्त या दिय, दिया होची ओडिया रे। ए जो कृत प्रत्यय वर्ण मानकर सामान्य परिवर्तन घटी थाए। कृत प्रत्यय रे वर्ण मानकर कौन होता है स्थल विशेष रे जो परिवर्तन घटे, सही परिवर्तन को पुणी 5 प्रकार बोली कुहा जाइछि: आदेश, आगम, लोप, गुण और बुद्धि। आदेश कहले कौन ना कौनसी वर्ण परिवर्तन रे अन्य वर्ण जेतेबेले व्यवहृत हबो ताहाकू कौन कहबा ना आदेश बोली कहबा। उदाहरण द्वारा बुझिबा, हा युक्त त कौन है हीन होइछि। किपरि होइछि ना त स्थान रे न र आदेश होइछि। गोटिए वर्णर परिवर्तन रे अन्य वर्ण कौन है व्यवहार करा जाइछि, सेति पई एठारे कौन है ना आदेश होइछि। द्वितीय रे कौन रहिछि ना आगम। आगम कहले कौन ना एक वर्ण समीप रे अथवा दुईटी वर्ण मध्य रे अन्य वर्ण जेतेबेले संस्थापन हेबो तार नाम होउछि कौन ना आगम। ना गोटिए वर्ण पाखरे बा दुईटी वर्णर मध्य रे जेतेबेले आउ गोटिए वर्णर स्थान पाइबो तार नाम होउछि आगम। भ्रू युक्त ज होउछि कौन ना भृत्य। किपरि होइछि तर आगम होइछि। कहार आगम होइछि ना तरर आगम होइछि, सेति पई भ्रू युक्त ज होइछि भृत्य। कौनसी वर्ण अदृश्य हेबार नाम को लोप कुहा जाए। ये जो लोप शब्द रो आमे जानि पारुछे तार अर्थ कौन ना कौनसी वर्ण जेतेबेले अदृश्य हेबार नाम। मन युक्त त मत, ये जो न अछि ए न र कौन होइछि लोप होइछि, सेति पई मन युक्त त होइछि मत। तापरे कौन रहिछि गुण कहले कौन ना हर्षई दीर्घई स्थान रे ए,
हर्षौ दीर्घौ स्थान रे ओ, रु स्थान रे और, ये जो आदेश को गुण बोला जाए। हर्षई दीर्घ स्थान रे कौन हम ना ए हम, हर्षौ दीर्घ स्थान रे ओ हम, रु स्थान रे और, ये जो आदेश हम ताहाको गुण बोली कहा जाए। विद युक्त अ वेद, एठारे हर्षई रो गुण कौन हेची ए हेची, हर्षई स्थान रे ए हेची। दीर्घई जदि थांता नियुक्त अन नयन, एकार होई परे संधि होईची, दीर्घई रो एकार होई परे कौन हेची ना संधि होईची। बुद्धि कहले कौन ना अ स्थान रे आ, हर्षई दीर्घ स्थान रे ऐ, हर्षौ दीर्घ स्थान रे औ, एवं रु स्थान रे और आदेशर नाम होची कौन ना वृद्धि। पच युक्त अक पाचक, जेपरि भाव गुण रे हेछि, हर्षई दीर्घ स्थान रे ए, एठारे कौन हेछि ना हर्षई दीर्घ स्थान रे ऐ हेछि, अ स्थान रे आ हेछि। गुण रे हेतिला कौन हर्षौ दीर्घ स्थान रे ओ हेतिला, किंतु वृद्धि रे कौन हेछि ना हर्षौ दीर्घ स्थान रे औ हेछि, यार नाम कौन ना वृद्धि। संस्कृत कृत प्रत्ययर केतेक उदाहरण वर्तमान आम आलोचना करबा। घंज प्रत्यय, घंज प्रत्यय कौन ना कर्तु भिन्न अन्य जे कौनसी वाच्य रे ए घंज प्रत्ययर व्यवहार होता है। ए घंज प्रत्यय हेले कौन होता है ना धातुर अंत्य स्वर जो रही एवं उपधा अकारर वृद्धि हुए, मात्र उपधा ह्रस्व स्वर कौन होता है गुण हुए। धातुर अंत्य वर्ण च किंबा ज होइथिले ताहा स्थान रे यथाक्रमे क बा ग हुए। घंज प्रत्यय कौन कहि जायछि ना धातुर अंत्य स्वर रे बा उपधार अकारर वृद्धि हुए, जेतेबेले उपधा ह्रस्व स्वर कौन होता है ना गुण बोली होता है। आमे गुणर देखिले हर्षई दीर्घ स्थान रे ए हेथि, हर्षौ दीर्घर ओ हेछि, आ वृद्धि रे आमे कौन देखिले ना अ स्थान रे आ, हर्षई स्थान रे दीर्घई, हर्षई दीर्घ स्थान रे ऐ हेछि, हर्षौ दीर्घ स्थान रे औ हेछि। वृद्धि रे सेई कथा कहा जायछि जेतेबेले उपधा ह्रस्व स्वर गुण होता है धातुर अंत्य वर्ण च किंबा ज होइथिले ताहा स्थान रे कौन हेबो ना क बा ग हबो। ए घंज प्रत्ययर अमात्र कौन रहे ना अवशिष्ट रहे। ई संस्कृतर जो घंज प्रत्यय रही ताहा ओडिया रे होउछि अप्रत्यय। उदाहरण नस युक्त अ नाश, ये होउछि घंज प्रत्यय। त्यज युक्त अ त्याग। सेपरि भाव रे अच प्रत्यय कौन आलोचना करिबा ना भाववाच्य रे ओ कर्तु भिन्न अन्य कारक वाच्य रे अच प्रत्यय हुए। घंज प्रत्यय केउठार हैला ना कर्तु भिन्न जे कोनोसी वाच्य रे अच घंज प्रत्यय हुए। अच प्रत्यय कौन हेछि ना भाववाच्य रे ओ कर्तु भिन्न अन्य जेते सब कारक वाच्य रहिले सेथिरे कौन हेबो ना अच प्रत्यय हेबो। ए अच प्रत्यय रु अ रहे। ओडिया रे मध्य ए प्रत्ययर नाम हेउछि कोन ना अप्रत्यय। जी युक्त जय, खी युक्त क्षय, ये होछि अच प्रत्यय जहाकू ओडिया रे अप्रत्यय बोली कहा जाय। खंग बा खच प्रत्यय कौन ना एही सब प्रत्यय रु अ रहे। एही सब प्रत्यय गुड़िक ओडिया रे अप्रत्ययर मध्य अंतर्गत। उपपदरे कौन होता है ना मर आगम हुए। भय क्रू युक्त होछि कौन ना भयंकर। खल प्रत्यय सु दूर ईसत प्रभृति केतेक शब्द परे सुख और दुख अर्थ बुझाइले कर्मवाच्य रे धातुर उत्तर रे कौन होता है ना खल प्रत्यय होता है। सु दूर ईसत ए जेतेक शब्द परे जेतेबेले सुख और दुख अर्थ रे कर्मवाच्य रे कौन कहबो ना धातुर उत्तर रे खल प्रत्यय हेले सु
କ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ଅ ଶୁକର। ଦୁର୍ଲଭ ଯୁକ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସୁଖ ଦୁଃଖ ଅର୍ଥରେ କର୍ମବାଚ୍ୟରେ ଧାତୁର ଉତ୍ତରରେ ଖଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଡ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଉପସର୍ଗ କିମ୍ବା ବ୍ୟବକ୍ତିନ ପଦର ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ ଧାତୁର ଉତ୍ତରରେ ବା ଧାତୁର ପରେ ଡ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୁଏ। এই ଡ ପ୍ରତ୍ୟୟର ହେଉଛି କ'ଣ ଅ ରହେ। ଡ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ଧାତୁର ଅନ୍ତଃସ୍ଥିତ ନ ଓ ମର ଲୋପ ହୋଇଥାଏ। ସରହ ଯୁକ୍ତ ଜନ ଯୁକ୍ତ ସରୋଜ ସରହ ଯୁକ୍ତ କହିଲି ସରହ ଯୁକ୍ତ ଜନ ସରୋଜ ହେଇଛି। ମନଃ ଜନ ଯୁକ୍ତ ମନୋଜ। ସେହିପରି ଭାବରେ ପଙ୍କଜ ଅଗ୍ରଜ ଏସବୁ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ରହିଛି ଅଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ନା କର୍ମବାଚକ ପଦ ସହ ଧାତୁର ପରେ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଥାଏ, ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ। ଏ ଯେଉଁ ଅଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ ରହିଛି। କୁମ୍ଭ କ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ଅ କୁମ୍ଭକାର। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଅଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଛି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ। ଟ ପ୍ରତ୍ୟୟ କର୍ମବାଚକ ପଦ ସହିତ ଧାତୁର କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ ଟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଦିବା କ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ଅ ଦିବାକର। ଅଧିକରଣ କାରକ ବାଚକ ପଦ ପରେ ଚର ଧାତୁର ଉତ୍ତର କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୁଏ। এই ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଆର ଅପ୍ରତ୍ୟୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପରେ କ ପ୍ରତ୍ୟୟ। କର୍ମବାଚକ ପଦର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକାରାନ୍ତ ଧାତୁର ଉତ୍ତରରେ କର୍ତ୍ତୃବାଚକରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା କ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଅନ୍ନ ଦା ଯୁକ୍ତ ଅ ଅନ୍ନଦ। ନୃପା ଯୁକ୍ତ ଅ ନୃପ। ଉପସର୍ଗ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆକାରାନ୍ତ ଧାତୁ ପରେ କ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେବ। କୁଇଫ୍ ଅଣ କଞ୍ଚ ଏ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେଖିବା। ତତ୍ ଯତ୍ ଏତତ୍ ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ପଦର ପରେ ତୁଲ୍ୟାର୍ଥରେ ତୁଳନା ଅର୍ଥରେ ଦୃଶ ଧାତୁର ଉତ୍ତର କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ କୁଇଫ୍ ଓ ଅଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୁଏ। କୁଇଫ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ କିଛି ରହେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅଣ ପ୍ରତ୍ୟୟର କ'ଣ ରହେ ନା ଅ ରହେ। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ତତ୍ ଦୃଶ ଯୁକ୍ତ କୁଇଫ୍ ତାଦୃକ୍ ତାଦୃଶ ତାଦୃଶ। ତତ୍ ଦୃଶ ଯୁକ୍ତ ଅଣ ତାଦୃଶ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ଧାତୁର ଉତ୍ତର ଭାବ ବାଚ୍ୟରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଥାଏ। ଆମକୁ ଏସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଦନ୍ତ କହିଲେ କ'ଣ, କୃଦନ୍ତର ସଂଜ୍ଞାକୁ ମନେ ରଖିବା। ତାପରେ କୃଦନ୍ତ ବାଚ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ, ବାଚ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ ରହିଛି ଯେଉଁ ଦୁଇବିଧ କାରକ ବାଚ୍ୟ ଆଉ ଭାବ ବାଚ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ତାକୁ ମନେ ରଖିବା। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟୟର ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଅପ୍ରତ୍ୟୟରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଆ କୃଦନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ତାର ମଧ୍ୟ କେତେକ ଉଦାହରଣକୁ ମନେ ରଖିବା। ତବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦା ଯୁକ୍ତ ତବ୍ୟ ଦାତବ୍ୟ। କର୍ମବାଚ୍ୟ ଓ ଭାବବାଚ୍ୟରେ ଧାତୁର ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ତବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନା କର୍ମବାଚ୍ୟରେ ଓ ଭାବବାଚ୍ୟରେ ଧାତୁର ଉତ୍ତରରେ ବା ଧାତୁର ପରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଥାଏ। ଦୃଶ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଦର୍ଶନୀୟ। ସେହିପରି ଭାବରେ ତୃନ୍ ତୃ ତୃ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଧା ଯୁକ୍ତ ତୃ ଧାତୃ। ତିନ୍ ବା ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯେତେବେଳେ ଭାବବାଚ୍ୟରେ ଧାତୁର ଉତ୍ତରରେ ତିନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୁଏ। ଅକ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ ଧାତୁର ଉତ୍ତରରେ
ଅକ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆରେ ଏହାକୁ ଅକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। କ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ଅକ କାରକ। ଣିନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ନା ଧାତୁର ଉତ୍ତର କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ ଣିନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଥା ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ସ୍ଥାୟୀ। ଘିନୁଣ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଶ୍ରମ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଇ ଶ୍ରମୀ। ଇନ ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଯାହାକୁ ଦୀର୍ଘ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସମ୍ ଜମ୍ ଯୁକ୍ତ ଇ ସଂଯମୀ। ଲ୍ୟଟ୍ ବା ଅନ୍ୟଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଏହାକୁ ଅନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବୋଲାଯାଏ। ସ୍ମୃ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ ସ୍ମରଣ। ଦୃଶ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନ ଦର୍ଶନ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଲ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯାହାର ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଉଦାହରଣ ଖାଲି ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏହାକୁ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ। ଖ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ତ ଖ୍ୟାତ। ଏ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଓଡ଼ିଆର କେତେକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେଖିବା। କ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସାନଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଘୁର୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯେଉଁ କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ କୁହାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆର କୃଦନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଭାବବାଚ୍ୟରେ ଏହି ଯେଉଁ ଅପ୍ରତ୍ୟୟର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଖେଳ ଯୁକ୍ତ ଖେଳା। ଅଣପ୍ରତ୍ୟୟ ସଂସ୍କୃତର ଅନ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଅନୁରୂପ ହେଉଛି ଅଣପ୍ରତ୍ୟୟ। ଗଢ଼ଣ ମାଗଣ। ଅଣା ପ୍ରତ୍ୟୟ କରଣ ବାଚ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଖେଳ ଯୁକ୍ତ ଅଣା ଖେଳଣା। ଭାବବାଚ୍ୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ମାଜ୍ ଯୁକ୍ତ ଅଣା ମାଜଣା। କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ ମାର୍ ଯୁକ୍ତ ଅଣା ମାରଣା। କର୍ମବାଚ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ଫୁଟ୍ ଯୁକ୍ତ ଅଣା ଫୁଟଣା। ଆଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଚଳ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତା ଚଳନ୍ତା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ କୃଦନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଉଦାହରଣ। ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ମନେ ରଖିବା ନା କୃଦନ୍ତ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଧାତୁ ବା କ୍ରିୟାର ପରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୁଏ ତାହାକୁ କୃଦନ୍ତ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ମନେ ରଖିବା ନା ବାଚ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଧାତୁର ପରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ବାଚ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ବାଚ୍ୟ ହେଉଛି ଦ୍ୱିବିଧ କାରକ ବାଚ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାବ ବାଚ୍ୟ। ସଂସ୍କୃତ କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମନେ ରଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଆର କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଉପସର୍ଗ ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୃଦନ୍ତ ପର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଥାଏ। କାନ୍ଦ ଯୁକ୍ତ କାନ୍ଦ। କୁହ ଯୁକ୍ତ କୁହା। ସେପରି ଅଣ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା କାଟ ଯୁକ୍ତ ଅଣ କାଟଣ। ଅଣା ହେଲେ ମାଜ୍ ଯୁକ୍ତ ଅଣା ମାଜଣା। ଉଣା ଗା ଯୁକ୍ତ ଉଣା ଗାଉଣା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ କୃଦନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଏ ଥିଲା କୃଦନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।